ao Transuniverso. Shemot. Êxodo, capítulo 3, em hebraico, traduzido fielmente para o português. ומשה היה רואה את צאן, יתרו חותנו כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. E Moisés era pastor de ovelha, e Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e conduziu o rebanho atrás do deserto, e ele foi para o monte de Deus, para Horebe. וירא מלאך השם אליו, בלבת אש מתוך הסנה, וירא והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. E ele apareceu, mensageiro de Adonai, a ele, em chama de fogo, do meio da sarça. E ele viu, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça, ela não consumia. ויאמר משה, אסורה נא, ואראה את המראה הגדול הזה מדעה לו, יבער הסנה. E ele disse, Moisés, afasto agora, e eu verei a visão. A grande esta. Por que não arde a sarça? וירא השם כי שר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר משה, משה, ויאמר הנני. E ele viu Adonai, que afastou para ver. E ele chamou a ele, Deus, do meio da sarça. E ele disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. ויאמר אל תקרב הלום של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה לומד עליו אדמת קדוש הוא. E ele disse, não te aproxime para cá, tire tuas sandálias de sobre teus pés, porque o lugar que tu permanece sobre ele, solo santo ele. ויאמר אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוהים. E ele disse, eu, Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. E ele escondeu Moisés a face dele, porque ele temia de olhar para Deus. ויאמר השם ראו, ראיתי את עוני עמי אשר במצרים ואת צעקתם, שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו. E ele disse a Adonai, ver, eu vi a aflição do meu povo, que no Egito, e clamor deles eu escutei. Diante de mim os que oprimem, porque eu conheci a dor deles. וירד להצילו מיד מצרים, ולהעלותו מן הארץ ההיב אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי. E desci para os livrar da mão do Egito, e para os subir desde a terra àquela
para a terra boa e vasta, para a terra emana leite e mel, lugar do cananeu, e o Eteu, e o Amorreu, e o Ferezeu, e o Eveu, e o Jebuseu. Ve'ata hine, sakat benei Israel, ba'a elai vegan, ראיתי את הלכת אשר מצרים לוחצים אותם. E agora, eis que clamor dos filhos de Israel vem a mim, e também eu vi a aflição que do Egito os afligem a eles. ואתה לך ואשלחך אל פרעה וחוצה את עמי בני ישראל ממצרים. E agora vai, e enviarei para Faraó, e sairão meu povo, filhos de Israel, desde o Egito. ויאמר משה אל האלוהים מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים. E ele disse Moisés para Deus: A quem? Eu que irei para Faraó? E que sairão filhos de Israel desde o Egito? ויאמר כי אהיה עמך וזה לך האות כי אנוכי שלחצך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוהים על ההר הזה. E ele disse: Que serei contigo, e isto para ti o sinal que eu te enviei, em te fazer sair o povo desde o Egito. Servireis a Deus sobre o monte, o este. ויאמר משה אל האלוהים הנה אנוכי ואל בני ישראל ואמרתי לכם אלוהי אבותיכם שלחני עליכם ואמרו לי מה שמו מה אומר עליכם. E ele disse Moisés a Deus: Eis que eu vou para os filhos de Israel, e eu direi a eles: Deus de vossos pais me enviou a vós. E dirão para mim: Qual seu nome? Que direi a eles? ויאמר אלוהים אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני עליכם. E ele disse Deus para Moisés: Serei que serei. E ele disse: Assim tu dirás para os filhos de Israel: Serei, enviou-me a vós. ויאמר עוד אלוהים אל משה כה תאמר אל בני ישראל השם אלוהי אבותיכם אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב שלחני עליכם זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. E ele disse ainda Deus para Moisés: Assim tu dirás para filhos de Israel: Adonai, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este, meu nome para sempre, e esta, minha lembrança para geração e geração. לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם השם אלוהי אבותיכם נראה אלי אלוהי אברהם יצחק ויעקב לאמור פקוד פקדתי אתכם ואת ועשוי לכם במצרים. Vai,
E tu reunirás velhos de Israel, e tu dirás a eles: Adonai, Deus de vossos pais, apareceu a mim, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, para dizer: visitar, eu visitei a vós, e tenho feito para vós no Egito. ואומר עלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש. E disse: eu farei subir a vós desde a aflição do Egito, para a terra do Cananeu, e o Eteu, e o Amorreu, e o Ferezeu, e o Eveu, e o Jebuseu, para a terra emana o leite e mel. ושמעו לקולך ובאת וזקני ישראל אל מלך מצרים ואמרתם אליו השם אלוהי העברים נקרא ונזבחה להשם אלוהינו. E escutarão a tua voz, e irás tu e os velhos de Israel para rei do Egito, e direis a ele: Adonai, o Deus dos hebreus, encontrou a nós, e agora, por favor, iremos, caminho de 3 dias no deserto, e para sacrificar a Adonai, nosso Deus. ואני ידעתי כי לא אתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה. E eu sei que não. Ele permitirá a vós, o rei do Egito, para ir, e não pela mão forte. ושלחתי את יד והכיתי את מצרים בכל נפלאותי אשר אעשה בקרבו ואחרי כן ישלח אתכם. E estenderei eu minha mão, e ferirei eu o Egito com todas minhas maravilhas, que eu farei em seu interior. E depois assim, ele deixará a vós. ונתתי אתכם העם הזה בעיני מצרים השם כי תלכו לו תלכו היכן. E eu darei graça, o povo, a este, aos olhos do Egito, e será quando vós não sairás vazios. ושאלה אישה משי חנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות ושמתן על בניכן ועל בנותיכן וניצלתן את מצרים. E pedirá a mulher, da vizinha e peregrina da casa, objetos de prata e objetos de ouro, e mantos, e vos colocarão sobre vossos filhos, e sobre vossas filhas, e vos despojareis do Egito. Shemot. Êxodo, capítulo 4. ויען משה ויאמר והן לו יאמינו לי ולא ישמעו בקולי כי אמרו לו נראה אליך השם. E ele respondeu Moisés, e ele disse: e eis que não, eles crerão em mim, e não, eles ouvirão minha voz, porque eles dirão: não apareceu a ti Adonai. ויאמר אליו השם מה זה מענה זה ויבדקך ויאמר מטה.
E ele disse a ele, Adonai: O que é isto em tua mão? E ele disse: Cajado. Vaiomer Hashelihu Aretza Vayashelihu Aretza Vayehi Lenahash Vayanas Moshe Mipanaiv. E ele disse: Lance-o para a terra. E ele lançou para a terra. E ela tornou-o em serpente. E ela escapou da face de Moisés. Vayomer Hashem el Moshe Shelach Yadecha Ve'echos Bizenav Vaishelach Yado Vayachazek Bo Vayehi Lemate Bechapo. E ele disse a Adonai para Moisés: Estende tua mão e agarra em sua cauda. E ele estendeu sua mão, e ele pegou nela, e ela tornou para cajado em sua palma. Lema'an Yaminu Ki Niria Elecha Hashem Elohei Avotam Elohei Avraham Elohei Yitzhak Velohei Yaakov. Para responder, eles creiam que apareceu a ti Adonai, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Vayomer Hashem lo od have na yadecha berrei kecha vayave yado berrei ako vayotzia vehine yado mitzuraat veshaleg. E ele disse a Adonai a ele ainda: E vai agora, tua mão em teu peito. E ela veio sua mão em seu peito. E ele a fez, e eis que sua mão permaneceu branca como a neve. Vayomer Hashem yadecha el cheikecha vayashev yado el cheiko vayotzia mecheiko vehine shava kivesaro. E ele disse: Retorne tua mão para teu peito. E eis que retornou ela, conforme sua carne. Vehaya im lo yaminu lach velo ishmeu lekol haod harishon vehemenu lekol haod ha-harom. E será, se não eles crerem em ti, e não eles escutarem a voz do sinal, o primeiro, e o crerão a voz do sinal, o último. Vehaya im lo yaminu gam li shnei ha-toch ha-ele velo ishmeu lekolecha velakacheta mimenmei ha-ieor veshafacheta hayabasha vehayur hamaim asher tikach mi hayeor vehayu ledam bayabashet. E acontecerá, se não eles crerem também a dois dos sinais destes, e não eles escutarem a tua voz, e tu pegarás das águas do rio, e tu despejarás a porção seca, e se tornarão as águas, que tu pegarás desde o rio, e tornarão sangue em porção seca. Vayomer Moshe el Hashem bi Adonai lo ish devarim anochi gam mitmol gam mishelishon gam meaz daberecha el avedecha ki chevat pe uchevat lashon anochi. E ele disse Moisés a Adonai: Peço-te, Senhor, não eu, homem de palavras, nem de ontem, nem de anteontem, nem desde tu falaste para teu servo, porque eu pesado de boca e pesado a língua. Vayomer Hashem elai v'misan pe
לאדם או מי יעשו אלהו חירש או פיקח או עיוור הלא אנוכי השם. E ele disse Adonai a ele: Quem pôs boca ao homem? Ou dele põe mudo, ou surdo? Ou enxerga, ou cego? Acaso eu, Adonai? ואתה לך ואנוכי אחיה עם פיך והוראתיך אשר תדבר. E agora anda, e eu serei com tua boca, e instruirei a ti que tu falarás. ויאמר בי אדוני שלח נא ביד תשלח. E ele disse: Peço-te, Senhor, envia por favor, pela tua mão enviarás. ויחר אף השם במשה, ויאמר הלא אהרון אחיך הלוי ידע איתי כי ידבר הוא, וגם הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. E ele irou então Adonai em Moisés, e ele disse: Acaso Arão teu irmão levita? Eu sei que falar e falará ele, e também eis que ele sai para te encontrar, e tu verás e alegrará em seu coração. ודיברת אליו ושמת את הדברים בפיו, ואנוכי אהיה עם פיך ועם פיהו והוריתי אתכן את אשר תעשו. E tu falarás a ele, e tu porás as palavras em sua boca, e eu serei com tua boca, e com boca dele, e eu instruirei a voz que tu farás. ודיבר הוא לך אל העם, והיה הוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוהים. E falará ele por ti, para o povo, e será para ti, para a boca, e tu serás para ele como Deus. ואת המטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות. E o cajado, o este tu pegarás em tua mão, que tu farás nele os sinais. וילך משה וישב אל יתר חותנו ויאמר לו אליך נא וישובה אל אחי אשר במצרים ואראה העודם חיים. ויאמר יתרו למשה לך לשלום. E ele foi Moisés, e ele retornou para Jetro, seu sogro, e ele disse a ele: Eu irei agora, e eu retornarei para meus irmãos que no Egito, e eu verei ainda a eles, os viventes. E ele disse Jetro a Moisés: Vai em paz. ויאמר השם אל משה במדיעם לך שוב מצרים כי מתוק קל הנשים המבקשים את נפשך. E ele disse Adonai para Moisés, em Midian: Vai, retorna ao Egito, porque morreram todos os homens, os que procuravam tua alma. ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכבם על החמור וישב ארצה מצרים ויקח משה את מטה האלוהים בידו. E ele tomou Moisés, sua mulher e seus filhos, e eles montaram sobre o jumento, e ele retornou para a terra do Egito. E ele tomou Moisés cajado de Deus em sua mão.
Vayomer Hashem el Moshe, Belechetecha lashuv mitzre ra'yema, re'e kol hamofetin asher sameti, veyadecha vasitam lefnei fereo, va'ani achezek et libo velo yashalach et ha'am. E ele disse a Adonai para Moisés: em teu andar, para retornar para o Egito, vê todos os prodígios que pus em tua mão e farão a face de Faraó. Mas eu endurecerei seu coração, e não ele deixará ir o povo. Ve'amareta el Faraó ko amar, Hashem beni vechori Israel. E tu dirás para Faraó assim: disse Adonai, meu filho, o meu primogênito, Israel. Va'omar elecha shalach et beni, ve'yavedeni, vatemaen leshalecho hini, anochi horeg et benecha bechorecha. E disse a ti: deixa ir meu filho, e ele me sirva. E tu recusaste para deixar ir. Eis que eu o matarei, teu filho, o teu primogênito. Vayehi vaderech bamalon, vayifige shehu Hashem, vayevakesh hamtu. E ele foi no caminho, na estalagem, e ele encontrou ele, Adonai, e ele procurava sua morte. Vatikach tziporat sur, vatiherot et arlat, bena vataga leraglaiv, vatomer ki chatan damin atali. E tomou Zípora, seixo, e ela cortou o prepúcio do filho dela, e encostou aos pés, e ela disse: por que marido de sangue és tu para mim? Vayeref mimenu azmera, chatan damin lamulot. E se afastou, então e disse: marido de sangues por causa da circuncisão. Vayomer Hashem ela Haron lech, lekirat Moshe hamidbara, vayelech vayifigeshehu vehar ha Elohim vaishak lo. E ele disse a Adonai para Arão: vai, para chamar tu, Moisés, no deserto. E ele andou, e ele encontrou ele, no monte de Deus, e ele beijou ele. Vayaged Moshe lea Haron et kol divrei Hashem asher shelacho ve'et kol ha'otot asher tzivahu. E ele disse Moisés a Arão todas as palavras de Adonai, que enviou, e todos os sinais que ordenou. Vayelech Moshe ve'Aharon vayasifu et kol ziknei benei Israel. E ele foi, Moisés e Arão, e eles reuniram todos os velhos dos filhos de Israel. Vayedaber ha-Haron et kol hadevarim asher diber Hashem el Moshe, vayaaz ha'atot li neiham. E ele falou a Arão todas as palavras que disse Adonai a Moisés, e ele fez os sinais aos olhos do povo. Vayaamen ha'am, vayashmeu ki fakad Hashem et benei Israel, vechi ra'aed aneyam vayekedu vayishtachavu. E ele creu, o povo, e eles os escutaram, que visitou Adonai, filhos de Israel, e que viu a aflição deles,
E eles inclinaram-se, e eles prostraram-se.